Салом алейкум бордуи азиз, подписчикои муҳтарам, ҳама каса хуш омадем ба канали Фирдавс Официал. Зинда бошен, сарбаланд бошен, ҳар ҷое ки бошен, Аллоҳи меҳрибон нигоҳбонтон боша. Қариби як мошин бордуи азиз дар ин канал навор напарсардем. Не якмин навори аст бордуи азиз мепартоем, ай ҳаматон эҳтиромона хоҳиш мекунем ки дастгирӣ кунем. Рости гап камтар кор буд, дар пай кор будем бордуи азиз. Успед накардем мақсад сёнка кардан, дар имрӯз гарени навор бисёр ай. Та охират тамошо кунед, зиёда 10 мошина майдарами ҳастай, калонами ҳастай, мақсад Porsche Sprinter. Любой навид мошина сёнка кардаги ма арзонам. Лайка бизан, меҳмон боши, подписатсия ки кадом намуд мошин дар кора дар комментария бинавис. Ҳар рӯзи шанбе, якшанбе ана мошин бозор дорем. Иншоалло дар хизматем омада ба навор мегирем, ба таври навор пешкаши ҳар яки шумо мегардонем. Зинда бошен, сарбаланд бошен, рафтем. Бордуи азиз, хундаи Аванте дизел соли 2007 срочни фурӯши 59 000 сомон бо муомила дорад. Бо диққат тамошо кунед, дискои 16 ё, дискои 16 солои дискои солои нави бигем да. Ана болнош нав транзит тайёр. Ана мошин ягон полировка буга мега дига хе краска талаб нест. Мотор коробка чихела 100% ё. Бо як сол ҳуҷҷат доште бордуи азиз задагӣ нест. 59 бо савдо лайкора бизанем рафтем. Ва комплектатсияшон комплектатсияи хуба. Да чикои чи светили қафо. Кондиционерш кор мекуна? Барои қафо электропакет, маромат салон. Чордар электро блокировка даро регулировка боковой мультирул автомат обогрев монитори калон пробег ана 300 000. Так капот чабук шораис. Айҷа виш кадам. Чанд литр дар сатар аст ход дора? 6 литр. Маромат бордуи азиз мотор. Я моторша мешуи тамом. Пушака 59 000 ва камтар савдо дошта. Номро та бугу раис 989 95 59 59 варианти алиш неста фақат алиш пул хатия шерои нар лайкора бизанед рафтем навор дом дора неки обязательно лайкора бизанед. Хеҷбек бордуи азиз 96 сол мотор простой газ бензин 1 сола ҳуҷҷат. Болнош бордуи азиз қафош ягон 70% пеш 50%. Бампери пеш кор доштай. Ана лайкора бизанед мошино қимат намеган 30 000 меган бо муомила дора. Люкдор кондиционер дора ё бе кондиционер? Люк доштай кондиционер не. Мошин дар номи хитай а? Ама мошин дар номи хидаш дена синема карданшани осонтарай мақсад. Лайкора бизанен аркоша нигоҳ кунем бордуи азиз, ба стикоша нигоҳ кунем, нормалне бад нест. Ягон чӣ карданаш? 25 таш кардан надодан шумо? Галанкаи мошина? Дарои пешан ручной. Механика, пробег 300 000. Капоча бардар. Маромат бордуи азиз мотор пирастой на чашкаи пешаш ин тарафиш хай доштай. Пушака моторш хела ба. Моторша нав каде на? Дуд пудисусы. Гап хабар нест. Охирша гуфтам метон ё ки занг занан чақчақ мекунем. Охириш 28. 28. Фаҳмо, номрои телефонта бугу. 93 759 10 WhatsApp дорем номрода? Не, WhatsApp не, фақат номер телефон. Занг бизана, на? Фаҳмо, лайкора бизанен, алоқа да бурем бордуи азиз. Бордуи азиз, дути объёмни соли 1990. Объём мотори 1.16, газ бензин, газ евро 4, дискои опс. Бо диққат тамошо кунед, мошин тайёр, ягон деталш сарапина надора, балнош нав, дискои 17,
салоншан гарини тозакай бурду азиз. Танировка ҳуҷҷатшан қай? 1 сол танировка, 1 сол ҳуҷҷат. Лайкҳоро бизанин. Баличкои дути. Бисёри бад мақсад дар комментария менавистанд ки дути. На марҳамат. Ҳолати хуб шай, мақсад тайёрай да. Дарои қафо рӯшнои марамат салон. Ана чихолои нав бурда азиз. Салон химическа кардаги тоза. Дарои пеш электропакет 6000 сомонаш мега бо муомила дора. Ана механика бурда азиз. Ченҷер. Алейкум салом сози хуби ака саломати аман аст. Ана мултирул мошин 159000. 159000 пробег. Ана эко режим, обогрев, комплектация зур дошта бурда азиз. Ҳамшошка ака маъқул шид бо савдош мекунӣ. Ана моторш тозак бурда азиз, заводид кор карда сайна фартуки мошин. Ино камрасходам бурда азиз 10 та газ қад 100 та баҳазур мегарда. Мотори соз боша, гази соз 100 газ прома, ягон ҷои соз бурези 100 та мегарда. Ман 1.616 шай ҳама камрасход шайда. Ана 6000 бо муомила. Номрои телефон киҷоши? Шеф киҷоши? Номрои акай аз ман инҷа гирмша. Номрои ака 3 70 80 90. Марамат каси хайрдор боша алоқа кунем, WhatsApp ҳам ба фикрам дора. 6000 бо муомила дора. Бардори азиз, Camry D Amerika солиш 2011 объем моториш 2.5. Срочни фурӯши лайкҳоро бизанед, на арзонаш мега. 115000 сомонаш мега, 111000 пробегш меда. Ана болнош нав ҳуҷҷат дора? Я мо пас ҳуҷҷатош буд мешавад. Калиташа биги ай корш гумнаш. Натор коробка чӣ хела маки? 100%. Бадили пура. Амо. Ходовой коробка чи мотор 100%. Фаҳмо. Рулевой ҳамаш дура. Расход чӣ хела? Расход. Расход ям обычный ям 10 намешавад. Фаҳмо. Марамат бурдур азиз, ҳами Camry D 3 4 5 гуфти гапа ҳама мотори хуби хуб ҳами дувнима. Ҳама. Дуал. Намояй номро 208 58 91 91. Мошини 15000 мегина бо савдо дора, неки пули нақд боша. Пули нақд боша биё чак-чак. Кузов чӣ хела винкод кадом тараф задаги нишон метами тараф? Ин тараф як дрилиш. Я аминода дор рафтаганда, ами Америкода пассажир. Инҷа ona bizdan binish ilk haq zadak. Bugün bir Хай зангат мезанам, WhatsApp дорем номрода? WhatsApp da digan numara. Биё WhatsApp дор табгу. 93 117 70 81 WhatsApp да мия. Занг занам винкоча рои мекини хая. Винкоч эна бир сурат. Хай нишонаш метум. Нема съемка кунам, стопш мекунам, скриншотш мекунам. Гумка бози мозирам. Айон бардур азиз, соли 2023 гарини бадай электромобила, гарини бадай комплектация зур дора. 1500 пробег ше. Ягон деталш сарапина надора. Ирам хай карда овардагиам бардур аз эмирғо бусуда. Диско заводской баллон нав, уже пачка панорама дошта. Фаруш.
запас ходишан хайра 480 ам 390 400 та мегарде салонаш 4 дар электроблокировка дару автомат нарушникш бордур азиз хайрат чира мечхи бадну мультирул монитори калон подсветкам ба фикрам гидон мешаванд чи баъд бисёр дорам бордур азиз ира чанд сум гуфти акаҷон 230 бо савдо мешаванд айон ҷели нета ишча BID ҳамин хитоида ҳамин чи такси мезананд бисёрш қариб 80% таксиҳо хитоида ҳамин ино ака чиста барои такси тайёр кардаган и айон ё и уже хеҷбек навиштага техпаспорт чи навиштага о Чи, надёжник аку. семейный ворида короче инаи ранги маркзиёву чиё ворида на салонша нигоҳ кунед чӣ кушода бара зурайда короче сафеди трохкомпонентда бардур азиз запас ходи ю плюс чанда фамо ю плюс 240 та я 240 и чанд 235 230 235 اونو شای هم ارزون 125 خیلی همش بگیم 235 بگویم میشد دا کرده همش کدامش معقول شد سعادو میکنید دا اپتون بسیار وارنت ها بسیار بوده برده از خونه دارم دوره نمره اکره زیر نوردم اونو نگاه کنین 88 36 26 دتنه زنگ زنین بسیار الکترومبیل دوره ارزون تر نظر دیگرو لایک ها را زد باشین هزار رحمت برای لایکاتون رفتیم نورد اون دوره برده عزیز انا پورتر البان در استره انا سالش 2009 موتورش 126 CRD بالون نو دیسکای پراستوی کالپاک حجتای اسالا موردوی نو لایک ها را بزنین برده عزیز با دقت تماشا کنین انا خیلی تایوره دو запаска داشته ترانزیت تایور لایک از ابو شیرنار هزار آمد дарои пешшон махкама дарои пеш электропакет чи ба дарои қафош электропакет неста дарои қафош чи ба электропакет нест травек 143000 консанш кор мекунед ира ба грифан дошта ира чанд сум бу 100,000 با مومیلا 907 دوستا اینجا بیو 70 92 72 ایرا 100 گفتی 95 با سعودان چه خیلی یادسکا موتور پاتور ودیلی پرا استوشان سبای کنه بیاد تماشا کنه بردوی عزیز سپرینتری واگن بسیاری خواهش کرده بودن مرحمت با دقت تماشا کنین دو تا داره اونوش 2000 چنده؟ 2009 ایش 2008 این 4 سیلیندره دو توربینگه یورا 4 دیسکا заводской بالنوش یکم 60% بگیم خطا نمیکنیم 60 یا 70 ماشین краска طلب نیست ایده خود ای خوجان خریدی آورده یا که ایوس آورده؟ ایوس بود کام اگر خودان دا تایور شده اگر خوجان ای خوجان دا تایور کرد یا بیسوف کرد 2000 گفتی یا 2500 1,500 ای خوجان گرفتی ها؟ جدا 2500 222 میگن نه مرحمت بردوی عزیز با دقت تماشا کنین حجت داره؟ یا سولا حجت دام 100 فقط میگیری های میکنی تمام اینا مرحمت دا توربینگه بردوی عزیز پاساژیرش که تخ پاسپورت هم تایور چه خیلی توربیناش قاید اویه ها؟ هم 100% اینا زوادی چی میکنم گوش کن که زوادیش که در تلفن اکه بالا هم میتونه نه که خیلی با میان پرایر که میکنم
نه مرحمت برده عزیز موتور زوادید کار کرده سای لایکو را بزنیم با خاطر انمی سپرینتر بالچیکای سپرینتر اینا سالن مبل سالن انا موزیکاش هم вже تیار کرده نه سالن ماشین ام درنی خالیش از 25000 است خود کرد یا 20000 35000 سومون از قیمت چیده ها اول میبردن 25000 سیدیورا میکنن ها فهمم دلفینه ایس کامنکورا چنده گرفتی دونک خردی ها دونش 370 تیم 380 تیم امکانیه فهمم بلا روز با روز قیمت چیده ده هم مرحمت برده عزیز چه خیلی رموش چه خیلی رمو سپرینتر گرفتنی شدین موتور را بینین کوزوف رمو را بینین ارکو را بینین برده عزیز پسیدگی نباشن ایره چند سم گفتی؟ چند سم گفتی اکی را؟ 175,000 با سعودو میشه فهمم نمره تا بگو 901 60 1343